ओंग नमः शिवाय। आपण मान प्रिय कार्यक्रम शिव कथार आसुर को मु शरण नना आ मो संगे मो चरण नना दुई नना आपण को स्वागत करुचु आज्ञा। गत अध्याय रे आपण मान सहित आलोचना जारी थिला। माँ भगवती हैमवती असुर मान कबलू निज सुरक्षा पाई हजि जाइथिले। तापरे कौन हला? काशी क्षेत्रे थाई ताहा जानी सुलो पानी एकाम्र क्षेत्र को विजे कले से ही क्षणी सर्वज्ञ पुरुष से जे शिव आदि मूल अलभे गोचर तांकु हुई सकल जानिले पार्वती गोपालिनी होइछंती तेणु से धइले आपे गोपाल मूरती हृदय रे चौसम होइछंती बोली सत कहू परे शोभा पाए गुंजमाली कंभु ग्रीवे लंबी अछि पुष्पमाल सार पक्षे शोभा वन दिशु अति चंद्रहार अजानु लंबित शोभा मन दिशे भुज करतल छवि निंदे रकतर सोल मोहन मुरली गोटी धरिछंती हस्ते लावण्य रूपरे विजे कले गोपीनाथे। एठी गोटिए आपण चिंता करिवे एठी ना हेची गोपीनाथ शिवंकर। अच्छा काहेकि हेला ना गोपीनाथ? गोपालिनी हिची। गोपालिनी किए हिचंती? पार्वती माता। पार्वती माता जणु हेले गोपालिनी तेणु तांकु गोपी सहित तुलना करी शिवंक ना एठी गोपीनाथ बोली कुआगला। आपण माने जानंती कि गोपी माने गोपपुर रे गोपेश्वर नामक शिवं को पूजा करुले। भगवान कृष्ण मध्य गोपेश्वर को पूजा करिवार वर्णना भारतीय शास्त्र रे देखिबा को मिले। द्वारिका रे तो नीलकंठेश्वर को पूजा करूचंती बारंबार। भद्रांक विवाह बेलू को नीलकंठेश्वर मंदिर को जाई दर्शन करूचंती। भगवान जाउचंती बड़ ठाकुरे जाउचंती माँ भद्रा। यह प्रमाण करुची शिव तत्व शिव गारिमा शिव महिमा भारतीय संस्कृति रे अतीब प्राचीन। जेतबळे माँ पार्वती एमिति संकट रे पड़ी गले पति पत्नी के संपर्क रे दुईटी जिनस आपण देखिए। पत्नी किए ना पतनात रक्षते इति पत्नी। स्वामी पड़ी जाउथिबो जे रक्षा कर दो से हला पत्नी। पति किए से कौन करती ना जीए 10 दिग को साक्षी रखी कुहती। कन्या पिता अछंती पुरोहित अछंती समस्ते अछंती कौन कहिवे ना 10 दिग को साक्षी कली 4 वेद को साक्षी कली सप्तदीप वसुंधरा को साक्षी कली मु 10 दिगरु ये नारी को सुरक्षा देवी एवं ए नारीर 10 दोष को मु क्षमा करी। जेतबळे ससुर कहिबे 10 दोष क्षमा करिवो ना अस्तु निश्चय करी। पति सीए जे 10 दिगरु सुरक्षा दिए। जेतबळे पत्नी एठु स्मरण करी गले आपे आपे पति आसी आविर्भाव हो गले। पत्नी संकट रे पति पहुंचियो नहीं। आम समय रे पति पत्नी कोर्ट रे केस लड़ा लड़ी हो। आम समय रे पति पत्नी के भितरे तृतीय पक्ष रे केते संपर्क को उजाड़ी दियंती। जो दिन रावण पचारिला सीता को मोर एते सामर्थ्य तू देखिचु मु एते पंडित तू जानिचु मु एते धनी तू जानिचु मो भाई माने मो पुओ माने एते बलवान तू जानिचु तो स्वामी गोटा बाजी बेश होइकी वनवासी ही बुलुची मोर किछि करि परिबोनी तू जानिचु तथापि तो आखिरे मु भय देखु नै। सीता माता स्मित हास्यर सह उत्तर देले मु मो पतिंको ऊपर विश्वास रखे। पृथ्वी प्रलय हो जाई पारे राम भगवान एठिकी आसीबा सत्य मते उद्धार करिबा सत्य। ये हूँ पत्नीर पति प्रति अखंड विश्वास। आपण गोटे पिला को एमती पकई देबे ऊपर को से कांदी पकेइबो किंतु सेई पिला को ता बापा गेल करूथिबो 6 फुट ऊपर को फोपाड़ी पिलाटाए कांदु नथिबो। काई कहिले पिलाटाए जाने मो बापा मते निश्चय धरिबे। एई अखंड विश्वास ताकू एमिति स्वरूप प्रदान करे जो स्वरूप से भय को त्याग कर दिए। विश्वासर सहित जेतबळे माँ भगवती हैमवती पार्वती डाकी देले गोपीनाथ है कि भगवान
शंकर आसी ओल्लेही पड़िले कौन नना आउ कौन लिखा है बाहु तले बांधी जामु पत्र तोली आहा। मने मने चाली जाते प्रभु ढोली ढोली पुष्ठ भागे शोभा पाऊ अच्छी दिव्य बेणी ता अग्रे पाट झुंपा होईची खंजणी प्रभु को वेश धरिचंती ना अच्छा। गोपाल वेश जामुंडाल खोसा आईची एपटे विभिन्न वस्त्र पिंधिचंती सबु लोक वस्त्र लोक अलंकार जहाँ को देखिले लागिव ये भगवान शंकर नुह ये साक्षात गोपाल 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 सतयबा को गौड़टाए गोठुरु चली आसती एटिकी आउ कौन नना बोला हीरा लीला आदि जेते अमूल्य रतन आहा। से झुंपारे थाई दिसु छंती दीप्यमान नेत फेर लंबी पड़ी अच्छी भुज मूले बटुल मुक्ता गोटी नासिकार कूले विविध कुसुम शिरे होई अछि गभा दिसंती अपूर्व रूप धरी दिव्य शोभा नव घन सदृशरे दिशे तनु झड़ी पीताम्बर होईथिकी तलिस बिजुली इंद्र धनु प्राय शोभा पाए शिर चूण केकी पुछ दिशे जान पितारुण नील गुंज माड़ होईछि कि बलाहक पंथी करुणा जलकु से जे बरसु अछंती मुरली शबद हेला मेघ गरजन चातक होईछि एणे पार्वती मन एकाम्र कानन मध्य निपतरु तले परम पवित्र गंध पति नदी कूले मधुर मुरली गोटी अधरे लगाई त्रिभंगी छंदरे प्रभु छंती उभा होई अंगुली मान कुधिरे तारी विश्वनाथ पंचम सुर कुटेकी उचारिले गीत कदम्ब वृक्षर मूले सुवर्णर वेदी निकटे बहई पुणी गंधवती नदी विविध पुष्टरे पुरी पति से कानन से कारणु दिशु अछि पति स्वभावन पुष्पमान तरुवास घेनी निरंतर धीरे धीरे बहु अछि शीतल समीर आपणार स्वभाव को घेनीर बसंत से बन मध्यरे बास करिछि संतत पल्लविती सन्ती तरु लताए मंजुल आवासई पंचम सोरे पंडीर कोकिल ता संगे सुभिला जहूँ मुरलीर ध्वनि मनरे उल्लास हेला शुणी से अवनी एपटे स्वयं नीलकंठ भगवान शंकर गोपीनाथ वेश धारण करदेले गोपाल वेश सेपटे प्रकृतिर कहले अरे जदि गोपाल हेइची हाँ ताहाले गोप मानकर आदर्श जी गोपीनाथ तांक लीला टिके ही जाऊ अच्छा हाथ त्रिशूल धरुथिबा शिव अंटारे सिंगा खोसुथिबा शिव श्मशानर पाउंस को बोली होउथिबा शिव कौन कले ठेका बांधिले ना ठेका बांधी देले बाड़ी धइले जामु डाल खोसी देले मुंडरे गोटाए लौड़ी धरदेले हाथरे अंटारे खोसी देले कौन ना बंशी जेतले पहुंची गले एकाम्र कानन रे देखिले अपूर्व शोभा एकाम्र कानन बही जाउची पावन नदी गंधवती कहले आहा एडे सुंदर नदी बहुची मलय पवन पक्षी मान कलरव करुचंती एमिति समय रे बंशीटे बजेइबिनी अच्छा अधर को नहीं गले बंशीटा आ बंशी को पंचम स्वर रे बजेइबा को लागिले बंशीर नाद शुणु शुणु आनमना हो गले देवी भगवती पार्वती कहले आसी गले मो स्वामी आसी गले आराध्य देवता आसी गले आउ कौन नना तापरे पार्वती जानी थिबे कि नहीं तथापि देखिया हाँ। चेष्टा करिया कोन लिखाई छी पल्लवी दिसिले शुष्क तरु माने शोभा जीव जंतु माने
ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ହେଲେ ଉଭା ଆହା ମନ ମଥରି ପୁଙ୍କର ବଂଶୀନାଦ ଶୁଣି ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲେ ତରୁଲତା ସେହି କ୍ଷଣି ଆହା ଚରୁଥିବା ଗୋରୁମାନେ ହେଲେ ସମ୍ବିଭୂତ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ପାରିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଆହା ମୁନି ମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନ ହେଲା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ଯହୁ ମୁରଲି ନିଶୋନ ଆହା କୋକିଳ ସାରସବତ ସୁକ ସାରି କେକି ଶୁଣିଲେ ସେ ବଂଶୀ ସୋନ ମୁଖ ମାନଟେ କଣ ହେଲା ନା ବିଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଓଠରେ ବଂଶୀ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ କଣ କଣ ହେଲା ନା ବହୁଥିବା ପବନ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଗୋମାତା ସମ୍ମୋହିତ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଯୋଉଠି ଶୁଷ୍କ ତରୁଥିଲା ସେ ପୁଣି ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲା ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ପୁଣି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲା କୋକିଳ ମାନେ ପୁଣି ବୋବେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯିଏ ଯାହା ଭିତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ନିର୍ଜୀବ ଯିଏ ସେ ସଜୀବ ହେଇଗଲା ଯେ ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର କଅଁଳିଗଲା ଯୋଉଠି ଭୂମିରେ ତୃଣଟିଏ ନାହିଁ ତରୁଟିଏ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ନଥିଲା ଯୋଉଠି ଭୂମି ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ସେ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ତୃଣମାନ କଅଁଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବଂଶୀ ବଜେଇଲେ ଯେହୁ ହରି ସେହି ହର କେହି ନୁହଁ ଭିନ୍ନରେ ହରି ହର ଠାରେ ଏଣୁ ରଖିଥାଅ ମନରେ ହରି ଆଉ ହର କ'ଣ ଅଲଗା କେବେ ଅଲଗା ନୁହଁ ଏକଥା ପୁନଃ ଶିବ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମୋହିତ ହୋଇଲେ ଶୁଣି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ କୂଳ ନରହିତ କୀତ ହେଲା ଗନ୍ଧବତୀ ଜଳ ନବୀନ ଅଙ୍କୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବନସ୍ଥଳୀ କଠିନ ପାଷାଣ ମାନ ଗଲେ ଯେ ତରଳି ଅନେକ କଠିନ ପାଷାଣ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବନସ୍ପତି ଆପେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ବାସ୍ନାରେ ବିଭୋର କଲା ସକଳ ଅରଣ୍ୟ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ଥାଇ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣ ପଥେ ମୁରଲୀର ଧ୍ୱନି ମୋହିତ ହୋଇଣ ତହୁଁ ଆସି ଭୂମି ଭାଗେ স্তম্ভীভূত হই ছিড়া হেলে অনুরাগে দেখিলে গোপাল রূপী লাবণ্য মূরতি কদম্ব বৃক্ষর মূলে উভা হইছন্তি পঞ্চম স্বরে প্রভু বজাউছি বেণু রূপকু সমান নুহে কোটি পুষ্প ধনু କଦମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଖୋଜିନେଲେ ଏକ କଦମ୍ବ ଗଛ ବଂଶୀ ଅଛି ଓଠରେ ଯମୁନା ନାହିଁ ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ନାହାନ୍ତି ଗୋପିକା ନାହାନ୍ତି ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଗମନୀ ବାକି ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବଂଶୀ ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ବଂଶୀ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ବିଚକ୍ଷଣ ବିବର୍ତ୍ତନମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଚାରିପାଟରେ ସମଗ୍ର ଅରଣ୍ୟର ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା ପ୍ରକୃତି ନାରୀ ମଥାନତ ହେଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋହନର ବଂଶୀର ଦିବ୍ୟ ପାବନ ମହାନ ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆକାଶରେ ଚାରି ମେଘ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ପତ୍ରମାନେ ଆହୁରି ସବୁଜିମାରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହା ଇଏ କି ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତିର ଆଉ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ପରି ଦିଶେ ତନୁ ଝଳି ଶିରେ ଶିଖି ପୁଛ ସୋହେ କଣ୍ଠେ ବନମାଳି କରିନ୍ଦ କଟିରେ ପିତା ବର ଶୋଭାବନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କମଳ ପରି ଦିଶଇ ନୟନ ଶରଦ
ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗଳରେ ଲୁଳେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ବିମ୍ବାଧରେ ଲଗାଇଣ ମଧୁର ମୁରଲି ବଜାଉଛନ୍ତି କରାଙ୍ଗୁ କୁଳି ମାନ ଢାଳି। କହିଲେ ଆହା ଦେଖ 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 ଏ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କି? କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଲା ନା କାହିଁ? କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଦେଲେ ଆଜି। ନା ଶିବ କରୁଛନ୍ତି ମାଧବ ଲୀଳା, ହର କରୁଛନ୍ତି ହରି ଲୀଳା। ବଂଶୀ ବାଜୁଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ, ବଂଶୀ ବାଜୁଥିଲା ଗୋପରେ, ଆଜି ବଂଶୀ ବାଜୁଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବଜେଇବା ଲୋକ କିଏ? ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଆହା ବଜଉଛନ୍ତି ବଂଶୀ, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କାହାର? ନା ମାଧବଙ୍କର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଏ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସବୁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲାଣି। କହୁଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ହେଇ ରଙ୍ଗ ତ ଉଭୟଙ୍କର ନୀଳ। ଆଜି ତ ମଥାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ଚୂଳ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଥାରେ ମୟୂର ଚୂଳ ଖୋସିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାରେ ବଇଁଶୀ ମାରିଛନ୍ତି। ଅବିକଳ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ସେମିତି, ଉଭୟଙ୍କ ରଙ୍ଗ କେମିତି? ନା ନୀଳ ଶ୍ୟାମଳ ମେଘ ଭଳି। ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ, ପୁଣି ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ସତେ ଅବା ଶିବ ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ମାଧବ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନନା? ତହିଁରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ହୁଅଇ ବାହାର ସେନାଦ ଶୁଣିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ କାହାର। ହେମନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖି ପର୍ବତ ପତିଙ୍କ ସୁତା ହେଲେ ମହାସୁଖୀ। ଗୋପିକା ରୂପକୁ ଦେଖି ହୈମବତୀଙ୍କର ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ମନେ ମନେ ହର। ତା ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଗୋପାଳିନୀ ପୁଛା କଲେ ହୋଇଣ ବିୟନି। ତୁମ୍ଭେ କିଏ ଅଟ କାହୁଁ ହୋଇଲ ତ କହ, ନବ ଘନ ପରିଶ୍ୟାମ ଦିଶୁଅଛି ଦେହ। ଉପତନ କରି ସତ୍ୟ କହ ପିତାମ୍ବର, ଶୁଣିଲେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଭାନ୍ତି ହେବ ଦୂର। ତୁମର ଯେ ମନ କଥା ତାହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପରବେଶ ହେଲୁ ଆସି ତେଣୁ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ରୂପ ଗୋଟି ଧରିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ, ଗୋପାଳ ରୂପରେ ଭେଟ ହେଲୁ ଆସି ଆମ୍ଭେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ପାର୍ବତୀ, ଜାଣିଲେ ଅଟନ୍ତି ମୋର ଏହି ପ୍ରାଣପତି। ଭଲା ଶୁଭ ଯୋଗେ ଆଜ ପହଞ୍ଚିଲା ନିଶି, ଦେଖିଲି ମୋ ପାଶେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଆସି। ଏ ମନ୍ତ ବିଚାରି ସଦା ଶିବଙ୍କ ପୟରେ, ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ଆଗ ଶୁତିଲେ ଭୂମିରେ। ତହୁଁ ଉଠି ମସ୍ତକରେ ଯୋଡ଼ି ନିଜ କର, ଅଳପ ଅଳପ ହସି କହନ୍ତି ଉତ୍ତର। ହେ ଗୋକୁଳପତି ତୁମ୍ଭ ପତ୍ନୀ ଅଟେ ମୁହିଁ, ବିସ୍ତାର ହୋଇଲି ତମ ବଦନକୁ ଚାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ହେ ରୂପନାଥ ନ ପାଇଲି ଚିହ୍ନି, ଲାବଣ୍ୟ ରୂପରେ ବିଜେ କଲ ବଂଶୀ ଘେନି। ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦିରେ ଉଭା ନବଗନ ଦେହ, ଦେଖିବାରୁ ମୋ ମନରେ ଜାତ ହେଲା ମୋହ। ଉଚିତ ବଚନ ଶୁଣି ଛୁଟିଲା ସଂଶୟ, ଜାଣିଲି ମୋଠାରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ସଦୟ। ଆବର କଥାଏ ନାଥ କହୁଅଛି ଶୁଣ, ଏବନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ବିଘ୍ନ ମତେ ଜାଣ। ଅସୁର ଯୋଡ଼ାଏ ମୋର ସମୀପକୁ ଆସି, ଅନେକକୁ ଭାଷା ମତେ କହିଲେ ଭରସି। ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟପଣ ଦେଖି ମୁଁ ହୋଇ ଅନ୍ତର, ତୁମ୍ଭକୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କଲି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର। ତା ଜାଣି ଆପଣ ଆସି ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ସେ ଦୁଇ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କର ବେଗେ ନାଶ। ନାଶ କରି ସାଧୁ ଜନ ପ୍ରତିପାଳ, ଏ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ଧର୍ମ ଅଟେ ଆଦି ମୂଳ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ବେଶ ଧାରଣ କରିଦେଲେ, ମହାଦେବ ମାଧବ ବେଶ ଧାରଣ କରିଦେଲେ, ଏ ବେଶକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆସି ପାର୍ବତୀ। କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ମୁଁ ତ ସହଜେ ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛି, ମୋ ଆଗରେ କିଏ ଇଏ? ଗୋପାଳ କିଏ ଇଏ ନୀଳ ପୁରୁଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ? ହାତରେ ଓଠରେ ବଂଶୀ ଅଛି, ମଥାରେ ମୟୂର ଚୂଳ, ହୃଦ ପ୍ରଦେଶରେ ବନମାଳ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି ବଂଶୀ ବଜଉଛନ୍ତି, ପୀତ ବସନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ? ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହଇଓ ଆପଣ କିଏ? ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉ ଦେବାତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ।
ना आपणक बंशी शुणु शुणु मो भितर पवित्र भावना कहीं आसला शिव भगवान उत्तर देले ना कौन ना पति जदि चोर हुए पत्नी कौन हम ना चोरणी ना पति जदि आउ गोटे कौन हो जाए जाति रे ना पत्नी से जाति रे रहिबो ना अतः पतिर परिचय को नहीं पत्नीर परिचय पत्नीर परिचय को नहीं पतिर परिचय ना ना तुम एवं कौ वेश धरल ना गोपालुनी वेश ना मु जोग बल तुम ये डाकिल तुम गोपालुनी वेशटा देखीदेली मु कहली अरे मो पत्नी जदि एडे सुंदर गोपालुनी वेश मु कहीं हाथ में त्रिशूल धरी जटाजुट बांधि मु आज गोपाल वेश धारण करी से ये बंशी से ये कदम्ब मूल से ये सकल प्रक्रिया हे मोर गोपालुनी मु आउ कहीं नुह मु तमर गोपाल एक कथा शुणु शुणु पार्वती धन्य हो गले आ प्रणिपात कले भगवान शंकर को कहले हे भगवान शंकर आपण पदरे प्रणाम करुच्ची प्रणाम करुच्ची प्रणाम करुच्ची प्रकृत पुरुष सीए जे पत्नी पाई मध्य निज रूप को बदलई दे पारे मोर सकल इच्छा को आपण परिपूर्ण करदेले मु गोपालुनी है कि केबे मनरे एमिति विचारटी आन नथिली मो स्वामी केबे गोपाल वेश धरिवे आपण किंतु गोपाल वेश धारण करदेले प्रति पत्नी निज भली आत्मारे मनरे देहरे निज पुरुष को देखा चाहे ईप्सित पुरुष को प्रिय पुरुष को परम पुरुष को आपण आज ताहा कले निजक गोपालुनी वेश देखी आपण को गोपाल वेश देखी मु आज धन्य हेली कृतार्थ हेली मोर अहर भाग्य हे महादेव ये कही मुंडिया मारले आशीर्वाद कले भगवान शंकर पचारे पार्वती ए सब आनंद भितर मध्य तम मुहर विषाद टिके देखुची ये विषादर कारण कौन ना स्वामी तमे स्वामी मु तुमर स्त्री ना हो ना प्रति स्त्री ता स्वामी पाई समर्पित जानिच दुईटी असुर जनक ना कीर्ति आउ जनक ना बास जेतबळे मु गोपालुनी वेश धारण कली गोचारण करुथिली से उभय मो निकट को आसिले एवं मो सहित दुष्टाचार कले ना कौन दुष्टाचार गोटी गोटी करी सबु कथा भगवान शंकर को कहवा लगिले भगवान शंकर निरवतार सहित सबु शुणिले माँ पार्वती पचारे पति परमेश्वर मु आपन को सबु कथा कहली एबे कौन करिवा मते आपण पठेतिले एकाम्र वन ये स्वभावंत वनर सौंदर्य को भोग करिबा पई मते आपण पठेतिले तपस्विनी जीवन बंचेबा पई से जो दुई जन असुर मो तपस्यार अंतराय होइचंती मो तपस्यार शत्रु सीए मो तपस्यार बाधक सीए हे मोर स्वामी हे मोर प्रिय प्राण पुरुष आपण थाउ थाउ मु आउ भय करिबी नाही ना तेबे कौन करिवा ना से असुर माने मो सहित जो दुष्टाचार करिचंती हे मोर प्रिय पति आपण आसीगलेनी एबे आपण से दायित्व निर्वाह करंतु भगवान शंकर नीरव रहिले चाहिए माँ पार्वती मुखमंडल को कौन हम एबे केमिति निधन हेबे कीर्ति आउ बासा जे नारीर अपमान करिचंती केमिति शेष हब तांक जीवनी जाकु एते हिताहित ज्ञान नीतिबाणी शुणैला परे मध्य जे निज विचार स्थिर रहिले जे निज विवेक शक्ति को जागृत कले नहीं तांक विवेक शक्ति केमिति जागृत करेबे भगवान शंकर पार्वती भली उपदेश देबे ना जगतर अकल्याण एमान द्वारा घटी ये दुहींकर निधन करेबे ये सब जानिबा आज्ञा ए अध्याय रे नुह आगामी अध्याय रे से जाए आमे दुई नना चरण नना आ शरण नना को विदाय दियंतु ओम नमः शिवाय शिव कथा प्रत्येक सोमवार गुरुवार संध्या 6:30 एवं सकाळ 9:30 रे। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।